अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे अंदाज में छुट्टियां गुजार रहे होंगे। जिस वजह से आपको छुट्टियां की गई हैं स्मोक की वजह से, उससे भरपूर तरीके से अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ अपना काम भी कर रहे होंगे। तो आए आज का सबक देखते हैं। कल हमने किया था रमूज़ो काफ, सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया, खत्मा। आज हम करते हैं सवालिया। किसी जुमले में सवालिया कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं इसे सवालिया कहते हैं। इसकी अलामत, इसको सवाल, कोई भी हम सवाल पूछते हैं तो उसके बाद सवालिया अलामत लगाई जाती है। आइए देखते हैं इसकी मिसालें। आप कौन हैं? सवाल पूछा जा रहा है तो इसके बाद हम सवालिया निशान लगाएंगे। वो कब आएगा? ये भी सवाल पूछा जा रहा है तो सवालिया निशान आएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहाँ रहता है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनके बाद हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए कोसैन। ये कोसैन की अलामत है। किसी भी तहरीर में जुमला मतासिया काबिल वजाहत के दोनों जानब ये अलामत लगाई जाती है। इसकी अलामत ये है, जैसे शायर मशरक अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में है। यानी कि अगर हम सिर्फ लिखें शायर मशरक का मज़ार लाहौर में है तो इसकी वजाहत करने के लिए ये लगाया गया है कि अल्लामा इकबाल, इस जुमले की वजाहत करने के लिए अल्लामा इकबाल लगाया गया है तो इसलिए इसे कोसैन लगाकर वाज़िया किया गया है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। बानी पाकिस्तान कराची में पैदा हुए तो कौन थे? इसकी वजाहत के लिए कायदे आज़म लिख के इसको कोसैन की अलामत लगाई गई है। उसके बाद वावैन देखें। किसी इक्तबास, किसी मशहूर आदमी का कौल इसी के अल्फाज में नकल किया जाए तो वावैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जैसे नबी करीम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माओ के कदमों तले है। तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, हदीस को वावैन में बंद किया गया है। देखें ये अलामत वावैन की है, इसे वावैन कहते हैं। कायदे आज़म ने फरमाया, ईमान, इत्तेहाद और नज़्मो ज़ब्त, इसको भी वावैन में बंद किया गया है, वावैन की अलामत लगाई गई है क्योंकि ये कायदे आज़म का कौल है। उसके बाद आगे देखें फजाइया, इस्तजाबिया, नदाइया। इस अलामत के 3 नाम हैं। फजाइया भी कहते हैं, इस्तजाबिया भी और नदाइया भी। ये अलामत ऐसे अल्फाज या जुमलों के आखिर में लगाते हैं जिनमें हकारत, गुस्से, हैरत, खुशी, खौफ या दुख जैसे जज्बात का इजहार किया गया हो। जैसे ए अल्लाह रहम फरमा, ये अलामत नदाइया की है। आहा हम मैच जीत के, खुशी का इजहार किया गया है। उफ वो तो लुट गया है, अफसोस का इजहार किया गया है। कितनी बुलंद है ये इमारत, इजहारे हैरत, हैरत का इजहार किया गया है। अरे शेर, इजहारे खौफ। नोट देखें इस पे। दुख और अफसोस के लिए ये अलामत इस्तेमाल हो तो इसे फजाइया कहते हैं। हैरत और मसरत के लिए ये अलामत इस्तेमाल हो तो इसे इस्तजाबिया कहते हैं। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए ये अलामत इस्तेमाल हो तो इसे नदाइया अलामत कहते हैं। यहाँ इसे नदाइया कहेंगे कि क्योंकि अल्लाह को पुकारा गया है, खुशी का इजहार किया गया है यहाँ, तो इसे कहेंगे इस्तजाबिया, इजहार अफसोस। कहानी देखें इंसाफ।
مسلم حکمرانوں کی فہرست میں سلطان مراد کا نام بھی آتا ہے، جو ترکستان کا بادشاہ تھا۔ سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان مراد نے ایک خوبصورت مسجد بنوانے کا ارادہ کیا۔ اپنے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے سلطان مراد نے ملک کے چند ماہر انجینئروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کر کے ایک ماہر انجینئر کو مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ یہ مسجد سلطان مراد کے تخیل کا حسین مرقع تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ انجینئر اور دیگر کارگروں کی محنت رنگ لائی اور 3 سال کے عرصے میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی۔ مسجد واقعی یادگار تھی۔ خوبصورت بلند و بالا مینار، عالی شان گنبد مسجد کی شان و شوکت میں اضافہ کر رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف مسجد کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ انجینئر نے بادشاہ سے کہا، حضور، مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، تشریف لائیں اور ملاحظہ فرمائیں۔ دوسرے دن سلطان مراد مسجد دیکھنے کے لیے آیا۔ مسجد کے چاروں طرف گھوم پھر کر بغور جائزہ لیا اور کئی نقص نکالے اور غصے میں آ کر جلاد کو حکم دیا، انجینئر کا ہاتھ کاٹ دیا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، جلاد نے فوراً انجینئر کا ہاتھ کاٹ دیا۔ انجینئر، جو بادشاہ کی طرف سے انعام و اکرام کی توقع کر رہا تھا، اس ظلم پر بہت چیخا مگر بے سود۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا، سیدھا قاضی کے پاس عدالت جا پہنچا اور بادشاہ پر دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ مقررہ وقت پر عدالت حاضر ہو گیا۔ قاضی نے فریقین کے بیانات سنے، حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو بادشاہ کا ظلم ثابت ہو گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ بادشاہ وقت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ نے قاضی کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ انجینئر یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میں نے انصاف پا لیا ہے اور بغیر کسی دباؤ کے بادشاہ کو معاف کرتا ہوں۔ سلطان مراد انجینئر کے سامنے بہت نادم ہوا اور بہت سا انعام و اکرام دے کر اسے رخصت کیا۔ اخلاقی سبق: انصاف کرنے سے قومیں ترقی پاتی ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے اچھے سے یاد کریں گے اور آپ کا ہوم ورک آرام و سکون نثر کے سبق سے آپ نے 5 مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اپنا ہوم ورک اچھے سے کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔